mɔgɔ sɔrɔ mun y'a kɛ a tigi k'a kɛ a bi bɛ don cogo min na billahi talahi n b'a kɛ n b'a yira aw la ne de Kana Balaba ye i y'a faamu n b'a bi don cogo fɔ depuis match ma kɛ dɔ ka dugukolo promesse ta ko n bɛ terrain d'i ma i k'a di Seru Gatigi ma i y'o faamu Maroc ta u ye mun kɛ tɔw la n b'a k'u la Sumala ba ye nɛrɛ ye i y'o faamuya aw bɛ ne bɛ kuma aw bɛ taa balontan baara aw bɛ t'o ɲini aw bɛ t'o di muru de ma balontan bɛ kuranɛ kɔnɔ mun tɛ kuranɛ kɔnɔ olu b'o baara kɛ cogo di a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ buka t'o ɲini o kɔnɔ cogo di o bɛ sɔrɔ o kɔnɔ u t'aw ka wari minɛ bloku la ok manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donsow Kana Balaba don ne ye kuma dɔ fɔ Asim Goita i na kuma fanga la ne ye kuma dɔ f'i ɲɛna ngo Asim Goita ngo ni k'i bɛ Mali jɔ M5 kɔ nka ti ɲɛ ne b'i fɛ dɛ ne bɛ sɔrɔsiw fɛ ne bɛ sɔrɔsiw kɔ ngo mais n'aw k'aw bɛ Mali jɔ M5 kɔ nkaw ti se n'aw k'aw bɛ jɔ Mali jɔ M5 kɔ a ye janfa kɛ n'aw k'aw bɛ Mali jɔ M5 kɔ a ye trahison kɛ n'aw k'aw bɛ Mali jɔ M5 kɔ ngo a ti ɲɛ aw bolo a bɛ gɛlɛya fo ka taa fɔ ko gɛlɛya dan no bɔ a gɛlɛya n y'a kasa mɛn bi billahi a tɛ se ka Mali jɔ M5 kɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ Mali jɔli nɔgɔya aw ma o de ye M5 ye mɔgɔ minnu se ka hali aw tɛ dɛ hali n'aw taara mun bɛna kɛ président ye i y'a faamuya wa ani M5 de bɛ ja ni M5 ma ja m'a fɔ ni M5 cira M5 bɛ cogo min na ta ni M5 ma ja i tɛ se ka Mali mara ɲɔgɔn musalaka foro ka bɔ a ɲɔ man ca ne fa tinani bɛ ji dɔn a tɛ daga wuli ji dɔn ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ cɛbakɔrɔ farinyara togo togo ni i y'a faamuya wa i farinyara togo togo ni ŋɔni karili sen na i tagama togo bɛ yɛlɛma dugumɛnɛ ka dɔgɔ a tɛ kulusi siri mɛ dugumɛnɛ bɛ kulusi funi dugumɛnɛ tɛ kulusi siri dɛ a t'a jala siri mɛ dugumɛnɛ bɛ kulusi jala funi ni k'i bɛ M5 ni k'i bɛ Mali jɔ M5 kɔ n'aw bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ parce que n bɛ sɔrɔsiw f'aw yɛrɛ k'a dɔn n b'aw fɛ ye joli parce que n b'aw fɛ ye suguya fila ye i y'o faamu ngɛnɛ n b'aw fɛ an bɛ sɔrɔsiw fɛ Mali kɔnɔ suguya fila de don i y'o faamuya wa dɔ ye ko bɛɛ kɛ a ma jama sɔrɔ ou bien jamatigi dɔ y'a dɔn ale bɛna bin i y'a faamuya IBK ka fanga taara ale tun bɛ IBK ka fanga de fɛ jama b'ale kɔ i y'a faamu ale tun bɛ IBK fɛ donc mɔgɔw ni IBK nana bila ɲɔgɔn na o si la ale ma bɔ IBK fɛ ale tora IBK nɔfɛ dogo ni dibi la fo ka na IBK bin donc minnu ye IBK bin ale maloyalen don ale t'a dɔn a bɛ taa fan mun na minnu ye IBK bin olu ɲɛngoya b'ale la olu arankini b'ale kɔnɔ ale bolila joona ka taa k'ale bɛ sɔrɔsiw fɛ o kɔrɔ ye mun ye jɔnniw bɛ aw fɛ ko olu a ye jɔnni ye aw fɛ mun tɛ IBK fɛ aw ye jɔnniw de ye ka tɔn sigi aw ye k'olu tun tɛ IBK mɔgɔw ye aw ye jɔnniw ye ka tɔn sigi aw ye i y'a faamuya wa k'aw dɛmɛ dibi la fo ka n'a kɛ kɛnɛkanta ye k'a mɔgɔw tun bɛ M5 de la alors que M5 o jama caya kojugu de ye IBK ta minnu b'aw kɔ bi k'olu to M5 la k'olu to IBK nɔfɛ M5 olu ni IBK bɛɛ gun fo Totowo la M5 olu ni IBK bɛɛ gun fo Japaga M5 olu ni IBK bɛɛ gun i y'a fɔ fo fiɲɛ bɛ ŋɔmi yira yɔrɔ min na i y'a faamuya wa M5 ye olu goron ka taa foyi donc c'est olu maloyalen don olu t'a dɔn u bɛ se k'u kun wuli cogo min na parce que olu dalen don u yɛrɛ la mais o bɛɛ la M5 ye olu bin maintenant olu dogolen kunkɔrɔta yɔrɔ t'u bolo olu maloyala u kunba sulu la défend togo foyi t'olu la olu bolila ka taa k'olu bɛ aw fɛ i n'a fɔ ni M5 kun tɛ aw fɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana kɛ aw sɔrɔlasiw fɛ Muktar 1 kala Asim Goita bandaw tɔn o tɔn n'o kɛra aw fɛ ka tɛmɛ M5 kan o ye nataba tɔn de tɔn o tɔn ni mɔgɔ mɔgɔ wulila k'a bɛ aw fɛ k'a cɛsiri aw ye k'a fɔ ko ale bɛna aw fɛ i y'a faamuya wa o ye faso jugu dɔ ye parce que o tun bɛ IBK de fɛ a ye jama ɲɛnɛman dɔ fɔ ne ɲɛna a ye mɔgɔba dɔ fɔ ne ɲɛna ko mɔgɔba mun bɔra k'a bɛ aw fɛ jamatigi mun bɔra k'ale bɛ sɔrɔsiw fɛ ko jamatigi tun tɛ IBK fɛ a tɛ yen diɲɛ kɔnɔ n b'a dɔn dɔw bɛna mun de fɔ u bɛna fɔ ko Hayidara ne m'a tɔgɔ fɔ mais n'a y'a tɔgɔ fɔ Hayidara tun tɛ IBK fɛ de tiɲɛ de tɛ a ye dɔ wɛrɛ fɔ ne ɲɛna kɛ Hayidara tun bɛ IBK fɛ o ma dogo mɔgɔ si la o donc aw bɛna jɔn wɛrɛ fɔ aw bɛna mun de fɔ donc sisan nɔ jɔn wɛrɛ a ye dɔ tɔgɔ fɔ n ɲɛna
jɔn bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ aw fɛ yɔrɔ ɲɔrɔ sirifukɛ tun bɛ M5 de la o ɲɔrɔ sirifukɛ o de ye fanga di M5 ma o avec i y'a faamuya wa Buye ka jama o de tun bɛ Mamutu Diko kɔ donc o tun ye M5 hali n'a sɔrɔ kɔfɛ n'u tilala ka yɛlɛma mais o y'a sɔrɔ IBK taara ka ban donc jɔn de bɛ aw fɛ sɔrɔdasiw donc sa jama mun ye IBK gun ka IBK lata fanga b'o jama de la o jama de ka ca minnu ma place sɔrɔ o jama na olu ka t'u afficher n'aw ye o tɛ problème ye mais olu kana kɛ i n'a fɔ M5 ye aw jugu de olu bɛna taa aw sɛngɛrɛma don alors que aw b'a dɔn pɛrɛ ni M5 tɛ aw tɛ na fanga la ni M5 tɛ aw bɛ se ka kɛ général a bɛ kɛ colonel ye mais aw tun tɛ kɛ président jango vice président donc ne bɔra ne ye vidéo kɛ n ko surasiw alhamdulilayi rabbil alamin aw nana ɲɛna mais aw tɛ se ka jamana in jɔ M5 kɔ n'aw ko aw b'a jɔ M5 kɔ a ye trahison kɛ aw tɛ se a fanga t'aw la wallahi billahi a fanga t'aw la bon n dun ɲɛ b'a fara ɲɔgɔn kan mun na ne nun bɛ kasa mun na ne bala sigilen ɲɛ bɛ yirijan mun na ne ɲɛ bɛ ji mun natɔ la ne ɲɛ bɛ i y'a faamu wa zizo mun natɔ la a ye sabali M5 a ka fara olu kan M5 aw k'u wele aw ka sigi ka kuma M5 n'olu nana papier la aw bɛ senkɔrɔma don mais n'i ye aw fana bannen ka M5 lamɛn y'a faamuya wa depuis mɔgɔ aw sirannen coup d'état ko la fo diɲɛ bɛɛ kana jɛ k'aw sigi papier ka signé k'aw ye Mali président ye hali sa o M5 kelen aw ma se k'olu wele o kuma mun bɛ yen parce que bɛɛ sirannen don mun ɲɛ ne b'a fɔ aw ɲɛna koyi accord d'Alger ko in accord d'Alger a ko bɛ cogo di aw yɛrɛ tɛ bɔ n bandaw i tɛ bɔ i ka accord ko in ɲɛfɔ wa journaliste jɔn bɛ se parce que ATT kun b'a kɛ san o san a bɛ journaliste wele bamanankan mɛnnaw u bɛ na ka na questionner bandaw i t'o ɲɔgɔnna kɛ sa wa komi e tɛna san kelen ni dɔɔnin don Assimi Goïta a tɛ bamanankan mɛnnaw fana wele n'aw t'a mɔgɔw dɔn a ye taa radio Nura FM na ou bien a ka radio Nura FM mɔgɔw wele y'a fɔ an n'u ka sigi soit a ka si Solomani wele Makiman Gabriel radio so mɔgɔ tɔ ninnu y'a faamuya wa a ka sigi a ka kuma bamanankan na a ka accord ko in fɔ accord fana tɛ se ka kɛ jakumabu ye k'a ti ye a kuma tɛ fɔ o mɔgɔw tɛ ka foyi faamuya bon aw tɛ ka fɛn fɔ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw dun b'o mun ka gɛlɛn n'u tɛ jamana problème dɔn mɔgɔ minnu bɛ jamana problème dɔn aw san kelen ni kalo 6 kɛla i y'a faamuya wa aw n'olu tɛ sigi ka kuma pourquoi a y'a ɲɛfɔ parce que accord ko in filɛ nin ye a tɛ se Mali bɛɛ b'a dɔn aw kɔni bɛna taa mais a bɛ kɛ ATT ta ɲɔgɔn de ye i y'a faamuya ka rébellion to yen a k'i installer parce que ale ta kuma sera donc n'aw fana mais attends ATT bɔlen fanga la rébellion kun bɛ yen mais ATT ka famille kun tɛ yan ATT ka dugulamɔgɔ dɔw ma sa wa ATT balima dɔw ma sa wa est ce que ATT yɛrɛ bi na ATT taara mais est ce que kɔlɔlɔ in tɛ ATT somɔgɔ dɔw kan sa wa donc ça non mais yanni ATT fana kun ka ban est ce que la jamana in ma buruku a ɲɛna wa maintenant ça o ɲɔgɔnna de don aw ta ye san kelen ni dɔɔnin mais san kelen kɔfɛ hali n'aw bɔra Mali kɔnɔ aw kɔrɔmuso dɔ na to Mali kɔnɔ ou bien aw dɔgɔmuso dɔ ou bien aw dɔgɔmuso dɔ cɛ a balima dɔ na to a kɔnɔ a sigiɲɔgɔn dɔ na to a kɔnɔ a teri dɔ den na to a kɔnɔ aw tɔgɔman dɔw na to a kɔnɔ donc ça non ni problème kelen in de bɛ to yen nɔ aw fana ta in bɛna mun mago ɲɛ a y'a ɲɛfɔ Alpha Umaru Kunare état civil marifaw kɔni jeni n'o tile la wa marifa nɛgɛw dara y'a fɔ marifa nɛgɛ ka taa kɛ kasi i bɛ ka tile la ko kasi tɛ ban aw fana ka na marifa kisɛ in a mankan tɛ ka ban Kidali ko kuma yɛrɛ tɛ ka bɔ aw da Kidali aw yɛrɛ tɛ k'o fɔ Tombouctou Mopti centre a y'a pan centre kunna a ka Kidali ko in ɲɛfɔ dɔɔnin i y'o faamuya wa donc journaliw bɛ ka bɔ i y'a faamuya wa ko rebelles ko k'olu yɛrɛ fana ka armée bɛna taa yɔrɔ dɔ défend o kɔrɔ min armée kɔnɔ halisa aw tɛ ka kuma journalistes yɛrɛ bɛ siran aw ɲɛ mɔgɔw bɛ siran aw ɲɛ journalistes bɛ siran aw ɲɛ civils bɛ siran aw ɲɛ i y'o faamuya wa mɔgɔ tɛ siran aw ɲɛ aw ka ko in na o ye sɔrɔsiw aw sɔrɔsi ɲɔgɔnw i y'a faamuya bɔn Faransi ko in bɛ cogo di mɔgɔ si tɛ ka se k'a fɔ bɔn a dun balabalala cogo o cogo a mɛnna cogo o cogo don dɔ a kuma bɛ na wuli
donc ayatu anga be bandaw Asim Goita Mokhtar Wan ayatu am be ka anga toja soro ni koina mais ko in toja ti sega soro ni koima do wa ko nyeti sega do M5 ko yo fa parce que Mali kono u ya bilibili togo cheba koro kelendala abika wuli ni kungorota ye u ye togo tiɲɛ daka abora ni kungorota ye u ye janfa daka abora ni kungorota ye u ye suɲɛni galon dala abora ni kungorota ye u ye kalabanciya galon dala abora ni kungorota ye u y'a kɛ togo n'a kun go tiɲɛtigi o tɛ miiri ka kuma sa fɛn mun ka nɔgɔn ka tɛmɛ ninɛkilili kan o de ye tiɲɛ fɔ ye n bɛ nin dɔn n tɛ nin dɔn n t'a kalama ni denmisɛnnin mun dɛsɛr'o la nafigiya de ko b'i kɔnɔ y'a fɔ a sokɛli ko kalama i kan u y'a kɛ togo sokɛli bɔra k'a jɔ n'a ka tiɲɛ ye a y'a bilibili togo mɔgɔw y'a kɛ togo donc sokɛli k'o to balola M5 fanga tɛ dɔgɔya ka sokɛli n'a ɲɔgɔnnaw a cɛkɔrɔba ɲɔgɔnw billahi en tant qu'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo M5 ko a tiɲɛ bɛ dɔn donc Maliko malidenw olu de bɛ jɛ ka Mali jɔ i y'a fɔ intellectuel joli ka fara ɲɔgɔn ka tɔn kelen na ni M5 ta aw ka tɔn dɔ fɔ ne a la ministres b'a kɔnɔ directeurs b'a kɔnɔ député kɔrɔw b'a kɔnɔ maire kɔrɔw b'a kɔnɔ dugutigi kɔrɔw b'a kɔnɔ i y'a faamuya wa donc denmisɛnninw yɛrɛ b'a kɔnɔ kɔkanmɔgɔw b'a kɔnɔ bɛɛ dalen don tɔn mun na bi na i y'a faamuya wa Mali jɔli sira kan ma partout fɔ dɛ mais tɔn ka fara ɲɔgɔn kan o tɔn tɛ diɲɛ ko mɔgɔw dalen don mun na ka tɛmɛ M5 kan parce que u janfanci kɔrɔw do janfanci kɔrɔtɔ u faralen ɲɔgɔn kan ka n'a bila bi la M5 de ma yɛlɛma ok M5 ma yɛlɛma koyi ni welelikɛla ninnu donc an ko o fana an k'o to olu bolo téléphone mina sa la cɛ e fana ya donc an k'o to olu bolo y'a faamuya an k'o bonya to M5 bolo an k'o karama to M5 bolo donc bandaw Asim Goita Mokhtar Wan ay M5 wele kɛ ay Mali ɲɛmɔgɔ de kɛ y'a fɔ aw bɛ ambassade wɛrɛ minnu bisimila mais attends est ce que o ambassade valeur bɛ bonya ni malidenw yɛrɛ aw bɛ ka ministre wɛrɛ minnu bisimila est ce que o ministre valeur bɛ bonya ni malidenw yɛrɛ ya aw bɛ ka président wɛrɛ minnu bisimila est ce que o président ninnu valeur bɛ bonya ni malidenw ya aw bɛ ka signature minnu kɛ est ce que aw bɛ ka minnu ka papier signer olu valeur bɛ se ka bonya n'aw yɛrɛ ka jamana intellectuel kɔrɔw ye n'aw yɛrɛ ka jamana mɔgɔba kɔrɔw ye n'aw yɛrɛ ka jamana diplomatie kɔrɔw ye aw ba valeur don aw ka jamana diplomatie la y'a fɔ aw tɛ ka valeur don aw ka jamana diplomatie la aw tɛ ka valeur don aw ka jamana politique la aw tɛ ka valeur don aw ka jamana ka démocratie la aw tɛ ka aw ka jamana kɔnɔdenw lamɛn mais olu ɲɛ b'aw la arabu y'a fɔ farafindugu arabudugu surakadugu y'a fɔ chinois dugu tubabudugu aw bɛ papier signer la n'olu cɛ a tɛ bɛn sa cɛ a tɛ bɛn a ye n ka kumakan lamɛn aw k'a lajɛ aw ka conférence dɔ kɛ i y'a faamuya wa aw k'a essayer fana ani M5 ka sigi ka kuma o bɛ jamana kɔnɔ ni problème ye 100 ye n'aw ni M5 sera ka sigi ka kuma problème na 40 bɛ bɔ a la n'aw ni M5 sigira ka kuma nin ye n segin ko sabanan y'a kuma kan depuis aw na kuma n k'a tɛ ɲɛ n'aw ni M5 ma baara kɛ a tɛ ɲɛ i y'o faamuya wa n y'a fɔ Diko ɲɛna n ko manja mun tun b'a kan M5 ka manja don i y'a fɔ a bɔra M5 la n'i bɔra M5 la diɲɛ bɛɛ ka jɛ ka video k'i kan diɲɛ bɛɛ ka jɛ k'i commentaire kɛ k'olu laban tun y'ale ma maninkaw ko ten ko k'olu labantɔ tun y'ale ma tiɲɛ tɛ fili surtout élection yɛrɛ ma se fɔlɔ M5 mɔgɔ ninnu minnu bɔ yen i y'a faamuya wa problème minnu bɛ ni cɛkɔrɔba ninnu b'a kalama cɛkɔrɔba ninnu n'olu nana kuma dun denmisɛnninw bɔra mun kalama n'olu nana kuma dun parce que f'a ka gɛlɛ ko cɛkɔrɔba dɔ bɛ taa jɔ micro la ti Facebook en direct la ko ka galon da cɛkɔrɔba ɲɔgɔn na a b'o kɛ ka da mun kan aw jɛra de ni i y'a faamuya wa ni mɔgɔ jɛra ni teriw kɛrɛla gundow bɛ kuma ni teriw kɛlɛla gundow bɛ waraka donc e ka mɔgɔw bɛ ka cɛkɔrɔba minnu neni n'o cɛkɔrɔba ninnu fana ko k'u bɛ bɔ ni prévu ye a da ka di cɛkɔrɔba ninnu na alimamiw tɛ karamɔgɔw tɛ Diko ye alimami de ye karamɔgɔ de a ka fɔ ko cɛkɔrɔba ninnu u bɛ hakɛ to k'u ye kalabanciya kɛ e fana bɛ hakɛ to je crois o don ka di mɔgɔw kun na n'a ka fɔ ko e fana ye nkalon tigɛ parce que e ye alimami de koyi o man kan k'o kɛ i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de o man kan k'o kɛ e bɛ ala ko de fɔ o man kan k'o fɔ e bɛ kuranɛ de fɔ tɔw t'o fɔ donc n'i ka mɔgɔw nana n'o attaque sugu ye cɛkɔrɔba ninnu mana kuma don min na
ka boni preuve dɔw ye a tɛ ɲɛ e de bolo ne bɛ tiɲɛ de fɔ ne tɛ mɔgɔ si ka tɔn na kana lajɛ bi na dɛ yɔrɔ bɛɛ ko Choguel ko ka di ne ye Choguel ko ka di ne ye parce que ne b'a ka tiɲɛ de dɔn ni Choguel ye nkalon tigɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a fɔ ne don Bathily bɛɛ ko k'a ko ka di ne ye wayi mais ne Bathily ye nkalon tigɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a fɔ ne don Assimi Goïta bɛɛ ko k'a ko ka di ne ye ni Assimi Goïta ye ko kɛ n'a ma bɛn ne Bala b'a fɔ Bandaw bɛɛ ko ko Bala k'i ka Bandaw ko in kɔni an m'i ye ka mɔgɔ si ka commentaire kɛ i ko Bandaw o ye tiɲɛ de mais ni Bandaw ye mun kɛ n'a ma bɛn ne Balaba b'a fɔ mais ni mun ka o ka ɲi Surasiw ne de ko ten mɔgɔ kana pressé u ma o ye tiɲɛ ye mais a ta Surasiw ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna aw tɛ gɛrɛ M5 la Bandaw ye gɛrɛ M5 la Muktar Wan y'a faamuya wa M5 mɔgɔw wele n'u ka sigi ka kuma Assimi Goïta a ye M5 wele n'u ka sigi ka kuma a kɛra Faransi ko ye ani M5 ka kuma G5 Sahel ani M5 ka kuma démocratie ko ani M5 ka kuma élection préparée ko ani M5 ka kuma Mali ko la ani M5 ka kuma cɛkɔrɔba ninnu malidenw de don ok anw ta y'a kunfinya ko ye dɛ mais olu de b'a dɔn wa anw b'olu de kɔ koyi ne Bala y'a fɔ ɲɛna ko M5 yɔrɔ m'o dugu mɔgɔ la ne ye M5 à 100% ni mun ma janfa kɛ ne tɛ b'o la koyi M5 mɔgɔw m'a kɛ n'u y'a kɛ ne bɛ bɔ a la koyi bɛɛ b'o dɔn donc nin ye ko min ye Muktar Wan surtout y'a faamu e ni Bandaw a ye M5 wele n'u ka sigi ka kuma Muktar Wan surtout Muktar Wan problème foyi tɛ Mali la k'e tɛ se ka mun ɲɛnabɔ o tɛ yen parce que du 1 d'abord i bonyanen don wa bɛɛ dalen don i la wa i tɛ se mɔgɔ ma yɔrɔ Muktar Wan e ni sa 100 bɛ si dingɛ kelen kɔnɔ i kun salen i ko tigɛtulu bɛɛ b'o kalama i bɛ i ko tigɛtulu tu vois un peu bɛɛ b'a dɔn e tɛ se mɔgɔ ma y'a faamu ministre Waliju de ye man di sinon ne tun bɛ ka ministre Waliju o ye cɛkɔrɔba kelen dɔrɔn de jate o tun y'anw fa de ye koyi n bɛ tila ka na n'o ka histoire ye ale de dɔrɔn de kun ale de kun ye ministre Waliju ye koyi hali an sigilen an ka da la an denmisɛnninama seli sera dɔ ye wariba suɲɛ ka taa wari don saga la ka saga kɛ ka duruni fa kana jigin a ka da la ko nin ye min ye ko sagaw ko ka taa ka bɔ nin yan nɔ hali y'a fɔ ye ko saga ko de b'ale la ya bɛ na n'o histoire ye ya donc Muktar Wan bɛɛ b'o dɔn dɛ mais Muktar Wan foyi fana man jugu dɛ f'e k'i si kɛ Mali diplomatie la k'i si kɛ ministère la tani ka segin na Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Muktar Wan ka n'i ta laban diɲɛ pɔsuba bɛɛ la ka n'e kɛ premier ministre ye k'e ma se ka malidenw sigi ka kuma Muktar Wan o fana o dabara b'anw minɛ dɛ parce que ni cɛkɔrɔba fɛn o fɛn filɛ nin ye e bɛ nin bɛɛ dɔn nin bɛɛ b'e dɔn Muktar Wan i y'a faamu bigi juga dɔgɔ a bɛ du balo dɛ Muktar Wan bɛɛ b'a dɔn ko barika de b'e ka bigi la mais barika ani hakili n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya wa k'i ka fila kekunyani bila o ni ɲɔgɔn cɛ parce que fila kekuma man ca est ce que e yɛrɛ fana ka kekuma fila ko don dɛ i y'a faamuya wa parce que e yɛrɛ Muktar Wan i y'a faamu i ye fila de koyi i y'a faamuya wa dribble da ye fila ta i yɛrɛ fana k'a lajɛ ka dribblinin dɔw kɛ hali n'i ma a kɛ Cristiano Ronaldinho ta ye ka dribblinin dɔw kɛ quoi i m'o faamuya wa k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u labɛn Muktar Wan o b'e ka baara nɔgɔya tu vois un peu Surasi ninnu ka hakilina ni e ta fana man kan ka kɛ kelen mais e ka hakilina ni M5 mɔgɔ ninnu minnu bɛ M5 ɲɛfɛ e ka hakilina n'olu ta kan ka surunya ɲɔgɔn na parce que e ni olu aw de ye kalan kelen kɛ Muktar Wan donc e ka M5 wele kɛ M5 mɔgɔw wele a ka problème t'an ba y'o faamuya Muktar Wan ok donc ni kun ye bi video an b'o bila yan nɔ Bandaw i ka fanga n'i bɛ fɛ a ka ɲɛ i bolo Bandaw i den dɔw de bɛ ka kuma dɛ Bandaw n'i bɛ fɛ fanga ka ɲɛ i bolo M5 wele aw ka sigi ka kuma Bandaw n'i bɛ fɛ jamana ka basigi M5 wele aw ka sigi ka kuma Muktar Wan n'i bɛ fɛ i ka ministère ka ɲɛ i bolo M5 wele Muktar Wan n'i bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ jamana in ko la M5 wele Muktar Wan n'i bɛ fɛ jamana in kɛlɛ ka ban M5 wele Muktar Wan n'i bɛ fɛ bɛn ka sabati jamana in kɔnɔ M5 wele Muktar Wan n'a bɛ fɛ élection ɲuman ka kɛ a ye M5 wele aw ka sigi ka kuma n'aw bɛ fɛ démocratie ɲuman k'aw bɛ démocratie sauver Mali kɔnɔ a y'a to ani M5 ka sigi ka kuma Kidal ko la ani M5 ka kuma i y'a fɔ centre ko la ani M5 ka kuma a tɛ ɲɛ ni M5 tɛ a tɛ surunya ka ɲɛ ni M5 tɛ ni M5 kun tɛ aw kun tɛ na ni M5 kun
kunta aw tɔgɔ kun tɛ fɔ ni M5 ta aw kun tɛ yanga sɔrɔ ni M5 ta aw kun tɛ maabaya sɔrɔ ni M5 ta aw kun tɛ jamana kuntigiya sɔrɔ ni M5 mun y'o kaw ye o M5 ni M5 ta tɛ tiɲɛ aw bolo ni M5 ta tɛ balabala aw bolo ni M5 tɛ aw tɛ bin ni M5 ta aw tɛ kolongolo ni M5 ta aw tɛ wuli ka bɔ aw nɔ la ni M5 tɛ donc a y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw b'a ye jɔdaba bɛ M5 la aw kana tɔw ka kalaku kuma ninnu lamɛn y'o faamuya wa u tɛ se ka ko dilan n'u bɛ se ka ko dilan IBK kun tɛ taa aw kana tɔw ka tapajiw lamɛn ni tɔ ninnu ka tapaji kun bɛ mago ɲɛ i y'a faamuya M5 y'u ni IBK y'a bila k'u bɛɛ to yen donc n'u kun bɛ se IBK kun t'a bila parce que IBK kun ye président ye kaban donc olu ta kun ye effort futini de mais IBK n'a ka président M5 y'o olu ni IBK bɛɛ gun i y'a faamuya M5 y'o bɛɛ gun tu vois un peu ka t'u kɔ da fo Kunjanbugu kulu la donc nous bɔra n'u ye Kunjanbugu la ka taa n'u ye Sibiribugu u bɔra n'u ye Sibiribugu la i y'a faamuya u taara n'u ye fo droit la Moribabugu u bɔra n'u ye droit la n'u ye fo Safo ka bɔ n'u ye Safo i y'a faamuya u bɔra n'u ye Safo u tilala k'u gun tuguni fo Tɛnɛnkun donc u tɛ se ka ko de dilan aw kana sɔn aw kan'u y'aw kɔfɛ kuleba fɔlɔw don mais barika t'u la politique kɛnɛ ka barika t'u la Maliko la fanga t'u la devant M5 donc a y'a to aw ka jigin n'aw bɛ fɛ jamana ka basigi malidenw yɛrɛ n'aw bɛ fɛ u ka bɛn fɔlɔ ne ma Tɔnbukutu Kidal ne ma fɔ n'aw bɛ fɛ malidenw ka bɛn i y'a faamuya rebelle ninnu Amadu Kufa ninnu ne m'olu fɔ dɛ i y'o faamuya wa Hakimi ninnu ne m'olu fɔ dɛ mais n'aw yɛrɛ bɛ fɛ malidenw ka bɛn Bamakɔkaw ka bɛn dugubakɔnɔmɔgɔw ka bɛn fɔlɔ o ye M5 dɔrɔn de koyi n'aw ni M5 bɛnna Mali tɔ bɛɛ bɛ bɛn a ye M5 labɛn fɔlɔ aw ni M5 ok Mamutu Diko ne bɛ bonya fɛ na M5 la ou bien n'i tɛna M5 la yafa deli M5 fɛ Mamutu Diko n'i bɛ tɔgɔ fɛ yafa deli M5 fɛ n'i bɛ bonya fɛ yafa deli M5 fɛ n'i bɛ fɛ i tɔgɔ ka kɔrɔ i la yafa deli M5 fɛ n'i bɛ fɛ i ni bonya ka kɔrɔ i ni bonya ka sa yafa deli M5 fɛ yafa n'i bɛ fɛ i ni karama yafa deli M5 fɛ en tant que i ma yafa deli M5 fɛ wallahi i tɛ sutura sɔrɔ i tɛ bonya sɔrɔ billahi i ka bonya tɛ taa yɔrɔ si a tɛ taa koyi ne bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ wallahi a tɛ taa y'a faamu o fana mana bɔ yen sisan minnu sara i yɛrɛ ka kuma sa enquête bɛ sen na e yɛrɛ k'a fɔ ko enquête bɛ sen na olu somɔgɔw na lafiya e yɛrɛ k'a fɔ ko enquête bɛ sen na u teriw na lafiya e yɛrɛ k'a fɔ ko a minnu fatura da in na i yɛrɛ ka kuma fɔcogo minnu fatura da in na y'a faamuya wa faamaw wulilen don enquête bɛ sen na an bɛ ka fanga kɔnɔ an dalen don Mali justice la ni e yɛrɛ y'o fɔ est-ce que o tɛ saya ko in minnu fatura da la o t'olu ka ko ɲɛnabɔlen yan i yɛrɛ ɲuman na non mais il faut chercher ça non mais il faut chercher ça a bɛ jamana a bɛ maa ninnu ɲɛna ko an bɛ ji min an nun de fɛ yan hakilimaw de bɛ jamana in kɔnɔ an tɛ ji min an nun fɛ o non il faut arrêter ça non il faut chercher ça i y'a faamuya Mamutu Diko i yɛrɛ de ka kuma cogo bɛ ka segin ma dɛ non il faut chercher ça non il faut chercher ça non il faut arrêter ça ya jamana in ye jamana belebele de ye jamana in maaw hakili de b'u la a bɛ aw kana n'a fɔ ko o san caman tɛmɛnen ko aw ɲɛna an bɛ ji min an nun fɛ non il faut cesser ça donc Mamutu Diko il faut cesser ça non Mamutu Diko il faut arrêter ça non voilà ne kɔni ne bɛ mun f'i ye o de don dɛ i ɲɛ bɛ kulokɛlan fɛn o fɛn na i bolo nin si ka kulekan tɛ taa yɔrɔ la parce que mɔgɔw bɛ tiɲɛ dɔn koyi kule tɛ koyi kule tɛ defani tɛ dɔ ka video 40 kɛ tile kelen kɔnɔ i y'o faamuya wa tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de billahi i ɲɛ bɛ video kɛlan fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ tile o tile u bɛ video 40 de kɛ ne bɛ san kelen kɛ sunɔgɔ la u bɛ sɔrɔ ka kun ne la ne ka video la tile o tile u bɛ video 40 kɛ ne bɛ sunɔgɔ san kelen kɔnɔ i y'a faamuya n'u wulila u bɛ sɔrɔ ka kun ne ka video kɛta la mais ne bɛ ka lamɛn bi o yɔrɔ olu caman donna la kunna sini direct yɛrɛ nalen de dɔw donna la mais tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de u tɛ se k'i défend wallahi n delila k'a fɔ a digira dɔw la n ko bila cɛ tɛ yen mun bɛ se k'i défend parce que n ko tiɲɛ t'i bolo n'a t'i bolo i tɛ se ka défend i ma i yɛrɛ tɛ se ka kuma parce que tiɲɛ tɛ yen o i ma i yɛrɛ wasalen ta tiɲɛ tɛ yen o i ma e yɛrɛ bɛ ɲini k'i dogo direct kɛlaw la wa
Ali mogo ka déplacer ka nika so parce que ita do atigu bina question mu fo question munu arranger le no ngibi so mogo de ka directement bi mais question mogo munu ni to lu do israne no kana na ni question re pourquoi non il faut cesser ça flaguer non il faut cesser ça voilà donc ya famawa mam tu di ko bandaw nunu bi se kata na soro bandaw nunu ne bi kokoro be ta o politique de do olu be ta de le sora shu de o ni goita nunu be kokoro be ta o sora shu de do wakati kunguru ni ne o no lu yere te kokoro sisan no o kwana mogo be M5 la parti mogo be M5 la ko parti babulo ma e kele no lu be se ka kenyo no jamana kele ngono to de ke ka sutra soro kono ouvre ko olu de nous so nous ko parti ou ko tonde on ke yeke to en tant que M5 ko kuma be sena mamtu diko wallahi mo ti to ijien kono ne bo finira en tant que M5 existe wallahi te to al ni on sara uti to parce que problème M5 la al mun kunte no ya beki no wa yera aki yera no ko ne be tiere finira sinon il va donc ne commentaire munga mo mako mais ne mo de kana lede alem sengi no golona ne be nya tien de l'enfounya on kunti date fra parce que ne bi anode ne de trop ko kana balaba si dans d'intro yiri jugu fré tien be fam na ne be ni tene fe yeshu bagade ni tene fe te tien fe ni tene fe yeshu bagade ni tene fe ibe nyini nga item fe kunmena itise ka kunfo non itise o no itise o balafitini no itise o donc doga minute sebe donc ne be mun fo a bɛɛ ka sigi a ka fara ɲɔgɔn kan mais ni fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ mun jo tɛ kɛlɛ la o de bɛ se mun jo b'a la ma ok ne b'o fɔ aw ɲɛna dɛ mais bandaw i ka fanga n'i bɛ fɛ a ka ɲɛ i bolo M5 wele u ka kuma bandaw n'i bɛ fɛ fanga ka ɲɛ kana ɲinɛ M5 mɔgɔw kɔ bandaw n'i bɛ fɛ fanga ka ɲɛ kana ɲinɛ M5 mɔgɔw kɔ Muktar Wan n'i bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ kana ɲinɛ M5 kɔ wallahi Muktar Wan foyi t'i ka fanga ye foyi tɛ se ka fanga in cɛw bolo ni M5 tɛ foyi tɛ se ka fanga in ɲaw bolo ni M5 tɛ bon faw ka dɔn de jama wɛrɛ de tɛ M5 kɔ jama mun bɛ yen i bɛ k'a ka jama dɔn n'i kun bɛ se i bɛ ka kun tɛ taa ni fanga kun b'u la i bɛ ka kun tɛ taa ni dalilu kun b'u bolo i bɛ ka kun tɛ taa n'u ka wurudi bɛ mago ɲɛ i bɛ ka kun tɛ taa i bɛ ka n'u olu bɛɛ jɛra ka taa o mɔgɔ kelenw k'u pan ka na k'olu bɛ n'aw dɛmɛ alors que minnu y'olu gun ka taa aw nana olu de sababu la cɛ sababu ko k'i kana to d'a ma i kana ji d'a ma cɛ i kana ɲinɛ a kɔ sa cɛ bandaw kana ɲinɛ sababu kɔ sa cɛ i ka sababu ye M5 ye sa cɛ bandaw kana y'a fɔ a kana se ka ji di M5 ma kana ɲinu kɔ bandaw kana to di M5 ma mais kana ɲinu kɔ sa cɛ bandaw y'a fɔ a kana fini san M5 ye mais kana ɲinu kɔ bandaw kana place di M5 ma mais kana ɲinu kɔ sa bandaw y'a fɔ a kana sanu do M5 kana mais bandaw kana ɲinɛ M5 kɔ sa bandaw kana mobili di M5 mɔgɔw ma kana ɲinu kɔ y'a fɔ mais kana ɲinu kɔ parce que e ka sababu o y'olu de donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a bɛ dɛmɛ e ka taa so ka dɛmɛ ma ka ɲinɛ i ka sababu kɔ bandaw cɛ o ti bɛn sa a tɛ bɛn o 32 minutes donc an bɛ nin to tan Bamakɔkaw b'o partager sitan den to la ilaha illallah yiri jugu la dɔ can den to la ilaha la tɛnɛ ka gorongo bilen la ko n'aw bɛ ne dɔn dɛ ko ne de ye maa Tarawele den ye ko n'aw bɛ ne dɔn dɛ la ilaha illallah maa Tarawele ka bala bilen la ilaha i jɔ n ka n comporter dɔn dɛ la i jɔ n ka n comporter dɛ Safi k'i ye dɔnkili dɔ da ko bɛɛ k'i ta yira m'a dɔn cɛw kɔni t'o la ni cɛw b'o la ni mɔmɔ ma ta yira ni ala can tan ta yira dangadenya tɛ dɛ ko bɛɛ k'i ta yira k'i nana n'o dɔnkili nin ya Balafitini y'a fɔ ɲɛna k'i nana nin dɔ ye ko bɛɛ k'i ta yira ne ko non nk'i kan bɛ musow de b'u ta yira cɛw t'u ta yira ni cɛw ta yira fila bɛ minnu bolo o ye kɛlɛtigɛ dɛ ni cɛw b'u ta yira layila ni cɛw b'u ta yira Safi cɛw t'a la dɛ ni cɛw b'a la a bɛɛ n'ala cɛ mɔmɔ de fɔlɔ bɛ bɔ i bɛ ka mɔmɔ yira cogo min an bɛɛ bɛ ka yira ten de ko an bɛɛ dɔ b'an bɛɛ yira koyi mais anw de tɛ se ka dɔ yira mɔmɔ yɛrɛ ka yirali kɛ fɔlɔ kɛ a clip la i k'i jilaja mɔmɔ yɛrɛ ka yirali kɛ dɛ n t'o kelen publicité kɛ koyi ayi n t'o Safi ayi Safi an bɛ sa ɲɔgɔn na o kelen na i t'o bɔ a la bɛɛ k'a ta yira bandaw kɔni t'o la bɛɛ k'a ta yira Malika ka muso fana b'o la yɔrɔ Malika ka muso kɔni tɛna Malika yira bɛɛ k'a ta yira mɔgɔ saba bɛ n'olu m'a yira ne t'a yira dɛ a fɔlɔ ye yɛrɛ de ka mɔmɔ ye mɔmɔ de fɔlɔ fana b'a ta yira ni mɔmɔ y'a ta yira o mana bɔ yen Bandaw o mana bɔ yen nɔ Malika
o la ne bɛ sɔrɔ ka n ta yira Malika ka muso fana k'a ta yira o bɛ jɔn yira photo wa a dakisɛ danden ni Malika ka muso m'a ta yira ne tɛ n ta yira dɛ wa Momo yɛrɛ fana b'a ta yira ni Momo m'a ta yira ne tɛ n ta yira n ta yira sa la ilaha illa n t'a yira o cɛ i t'o kelen ni bɔ a la dɔgɔ o t'a la o cɛw t'a la o ah non cɛw t'a la dɛ ni Momo yɛrɛ Momo i bi kala balaba a dakisɛ danden deni b'an se karama yan koyi